apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother, to the saints and faithful brethren in Christ who are in Colossus. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. We give thanks to the God and Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and of your love for all the saints, because of the hope which is laid up for you in heaven, of which you heard before in the word of the truth of the gospel, which has come to you as it has also in all the world, and is bringing forth fruit, as it is also among you since the day you heard and knew the grace of God in truth, as you also learned from Epaphras, our dear fellow servant, who is faithful, who is a faithful minister of Christ on your behalf, who also declared to us your love in the Spirit. For this reason we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might according to his glorious power, for all patience and long suffering with joy, giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of his love, in whom we have redemption through his blood and the forgiveness of sins. Esta es una carta que el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia que estaba en Colosas. This is a letter that the Apostle Paul was writing to the church that was in Colossus. Y yo encontré que le hizo dos elogios bien hermosos. Cuando la dirige a los santos y fieles hermanos. I'm sorry, he greeted them in two ways. When he greeted them, he said, to all the saints and to all the faithful brethren. A los santos y fieles. Escucha bien que esa es una iglesia que le está escribiendo. No le está escribiendo a estatuas, santos en cuadros. Le está escribiendo a una iglesia, a gente. Listen up, I want you to know that Paul is now writing to a church. He's writing to actual people. Y le está llamando santos. And he's calling them saints. Entendemos aquí ahora cuáles son los santos. We understand now who are these saints that we're talking about. Santos apartados del mundo y consagrados a Dios. These are saints who are separated from the world and separated for God. Pero también él los llama fieles. But then he also goes on to say and to call them faithful brethren. Fieles porque han comprometido su lealtad a Faithful Dios. because they have committed their loyalty to God. ¿Sabe? Es necesario que seamos hallados santos y fieles. So therefore it's necessary that we may be found holy and faithful. Yo le vuelvo a repetir, nuestra lealtad tiene que estar comprometida incondicionalmente al Señor I will repeat to you Jesucristo. that our loyalty has to be committed to the Lord Jesus Christ. Mi lealtad no es a ningún hermano.
My loyalty is not to any brother or Mi sister. lealtad no es hacia mi esposo primeramente. My loyalty, first and foremost, is not Mi to my lealtad husband. no es para mis hijos. My loyalty is not for my Mi sons and lealtad no my es para children. ningún hombre ni mujer. My loyalty is not to any man and to any Mi woman. lealtad es para aquel que con su sangre me lavó, con My su sangre loyalty me compró. belongs to he who by his blood washed me and bought me Mi and redeemed lealtad me. sobre todas las cosas para el Señor, mi Señor y Salvador Above all things, Jesucristo. my loyalty belongs to my Lord, the Lord Jesus Christ. La iglesia tiene que ser hallada santa y fiel. The church has to be found holy and faithful. Le dice a los santos y fieles hermanos. He calls them holy and faithful brethren. Los llama hermanos porque son hijos de un mismo Padre. He calls them brethren because they're all children of one same Por Father su fe en Jesucristo. by way of their faith in Jesus Christ. Son hermanos y hermanas creyentes en Cristo. They are brothers and sisters, all believers in Christ Los Jesus. llama santos y fieles hermanos en Cristo. He calls them faithful and holy brethren in Christ. En Cristo está indicando su posición espiritual. Están en Cristo. When he says in Christ, he's talking about their spiritual position. That means that they are in Christ. Cuando ellos recibieron a Cristo, When they received Jesus, cuando ellos aceptaron a Jesucristo, that day when they accepted Christ, el Padre los puso en Cristo, lo puso en el amado. the Father literally placed them in Christ. He placed them in the beloved. Ellos fueron puestos en el amado. They were placed in the beloved. Les fue allí impartida la vida y naturaleza de Dios. And in the beloved, into them was imparted the life of God. Ya Dios no lo veía como hijos de Adán, descendientes de Adán. At that point, God no longer looked at them as sons and descendants of Adam. Dios lo veía ahora como sus propios hijos. God now looks at them as his own children. Cuando venimos a Cristo, When we come to Christ, ya no estamos en Adán. we are no longer in Adam. Estamos en el amado. We are in the Y beloved. cuando estamos en el amado, And when we're in the el beloved, Padre de los cielos the Father of nos ve heaven como sus hijos, sees us as his porque children Cristo because es Christ el Hijo del Dios is the Son of God y nosotros en Cristo, and we in el Christ. Padre nos ve como sus hijos. He treats us as his. Cuando estamos en Cristo, When we're in Christ, nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. we are in him and he is in us. Escuchen, Listen el up. Padre nos pone en Cristo. The Father puts us in Christ. Allí en Cristo el Padre me ve como su hija. And at that time, at that moment, the Father sees me as his daughter. Pero la misma vez Cristo está en mí. But at the same time, Christ is in me. Él vino a morar en nosotros por la persona del Espíritu Santo. He came to live in us by way of the person of the Holy Spirit. Cumpliéndose como dijo el Señor, Señor, como tú y yo, como tú estás en mí y yo estoy en ti. We Y can así say es now, tenido. as the Lord said, as you are in me, I am also in you. Y seguidamente de este saludo, And immediately after this greeting, los bendice. he blesses them. Con una bendición que necesitamos todos nosotros. He blesses them with the blessing that we all here in this place need. Yo no quiero que estemos viendo la carta que eran para aquellos en aquellos tiempos. When you read this book, I don't want you to read it as if Paul was writing it to the people who lived in Colossus in those days. Yo quiero que hoy usted la esté recibiendo porque el Señor nos la está escribiendo a nosotros. I want you to receive it this way, that God himself is writing this letter to us. Le da dos bendiciones. So the Apostle Paul proclaims two blessings. Escuche, necesarias And these blessings are necessary para todo cristiano. for every Christian, Para un conocimiento profundo de Dios. so they can have a more profound knowledge of God. Le dice gracia y paz sea And he- vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. And he goes on to bless them this way. He says, may the grace and peace of our Father and Lord Jesus be with you. Gracia, la gracia de Dios. He goes on to say, the grace of La God. incomparable gracia de Dios. The incomparable grace of God. Por la gracia de Dios estamos nosotros aquí en este día. By way of the grace of God, we are here today. Por la gracia de Dios hoy somos hijos de Dios. By way of the grace of God, today we're children of God. ¿Sabe? La gracia de Dios es el deseo de Dios bendecir y bendecir y bendecir y bendecir sin merecerlo. The grace of God is God's very own desire to bless his people without them even deserving it. La gracia, en la gracia veo a Dios haciéndose hombre para salvar al hombre. By way of grace, God makes himself man in order to save men. Cuando la iglesia entienda lo que es la gracia de Dios, When the church finally comes to understand exactly what the grace of God means, que todo lo que somos y hemos recibido when we come to understand that everything that we have received and everything that we have únicamente por la gracia de Dios, is just solely by way of the grace of por God. el favor inmerecido de Dios. We have it by way of the unmerited favor that God gives Por to us. gracia somos salvos. By way of grace, we are saved.
Recuerda un poquito tu vida anteriormente como era. Make a remembrance of your life, how it used to be. Recuerda tu vida. Remember how your life used to be. Y por la gracia Dios te hizo el favor. And remember that how by way of the grace of God, He extended to Sin us que the lo favor. merecieras. Even though we Porque didn't Él lo deserve it. hizo así gratuitamente. Because He wanted to do it that way freely. Y te sacó de ese fango. And He took you out of the Te miry pit. sacó de esa vida de pecado. He took you out of a life of sin. A veces queremos decir, Señor, lo dejé todo por ti. Many times we want to say, Lord, I left everything for Tú you. no has dejado nada. You haven't left anything. Lo único que dejaste fue una vida sucia de pecado. The only thing you left behind was a dirty life of sin. Y todo por su gracia. And it all happened because of His grace. Por su gracia. Because of His grace. ¿Cómo no vamos a serle fieles a un How Dios can we así? not be faithful to such a ¿Cómo God? no vamos a comprometer nuestra lealtad? How can we not commit our loyalty Él to es such a God? digno de credibilidad. He is- Él es digno de credibilidad de que le creamos. He is worthy that you should believe upon Him. Si cuando éramos enemigos suyos, We were enemies of God. si cuando éramos rebeldes, When we were rebellious toward Él Him. nos salvó. Even when we were rebellious, He saved Verdaderamente us. Él es un Dios en el que yo puedo confiar. And that means that He is a God in which I Sin can haber confide hecho in. nada, Without me doing nothing. derramó abundancia de gracia sobre mi vida. He rains down an abundance of grace over my life. Gracia y paz. He rains down grace and peace. ¿Sabe? Paz es el resultado de una vida que ha aceptado la gracia. Peace is a consequence of a life that has accepted finally the grace of God. Cuando usted acepta que el Señor lo ha salvado únicamente por gracia, por su fe en Jesucristo, When you accept the fact that God has only saved you by grace, because you have faith in Jesus Christ, recibimos paz. at that time we receive peace. Estamos en paz con Dios. At that time we are now at peace with Estamos en God. paz con nosotros mismos. And we are at peace with Y ourselves. podemos estar en paz And we can be con at todos peace nuestros hermanos. with all of our brethren. Gracias, Señor. Cada vez que hablo, pienso en su gracia. No puedo. Come on, clap your hands and say, if it wasn't for your grace, I couldn't have done it. Tengo que darle gloria, gloria, gloria. We have to give God glory. Orando sin cesar por And He goes vosotros. on to say, I pray without ceasing for you. Hay allí dos peticiones que él hace. Here we see two petitions that He makes unto God on their behalf. Dos peticiones. Escuche, el apóstol Pablo le pedía a Dios estas dos cosas para esta iglesia. Listen up, there are two petitions, and these were two petitions the Apostle Paul asked on behalf of the Colossians. Dos cosas necesarias para nosotros. And there were two things that are very necessary for us today. La primera le dice que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. That they may be filled with the knowledge of God, with all understanding, and with all spiritual discernment. That was the first petition that the Apostle Paul had for the Colossians. Las escrituras dicen The scriptures say, que no basta el conocimiento de la voluntad de Dios. not enough just to have knowledge of God. Las escrituras dicen que hay que estar llenos del conocimiento de la voluntad The de Dios. scriptures say that you have to be full of the knowledge of God. ¿Sabe qué significa estar llenos? Do you know what it means to be full? La voluntad de Dios debe permear todo nuestro ser. It means that the person and the knowledge of God has to permeate all of our being. La voluntad de Dios tiene que fluir en todas las áreas de nuestras vidas, todo el alcance de nuestras It means vidas. that the will of God has to flow through every fiber of our being and of our lives. La voluntad de Dios no es únicamente para algunas cosas, es para todas las cosas. The will of God is not just for some things in your lives, but it's for everything in your life. Estar lleno del conocimiento de la voluntad de Dios significa que la voluntad de Dios tiene que estar en todo lo que yo hablo. To be full of the knowledge of the will of God means that the will of God has to be Tiene in que everything estar that I en speak. todo lo que yo digo, lo que yo hago. It has to, everything that I say and everything that I do has to be full of the knowledge of the will of Tiene que God. estar aún en lo más profundo de nuestra imaginación y de nuestros pensamientos. Even in our deepest thoughts and our imaginations, the knowledge of the will of God has to permeate it. Hay una clase de vida que Dios quiere que vivamos. There's a kind of life that God wants us to live. Y hay que tener el conocimiento de su voluntad para vivir esa And clase to de live vida. it, you have to have the knowledge of His will. Dice, en toda sabiduría y entendimiento espiritual. He says, in all wisdom and in all spiritual understanding. Cuando una persona está lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, When a person is full of the knowledge of the will of God, posee estas dos cosas.
He has, posee sabiduría he possesses two things. y entendimiento espiritual. He possesses wisdom and he possesses spiritual. Para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. In order for him to be full of the knowledge of God's will. Ahora, estar lleno del conocimiento de su voluntad no tiene ningún valor si usted no está dispuesto a hacerla. Now, to be full of the knowledge of the will of God means nothing if you're not actually willing to do his will. El Señor nunca va a revelar su voluntad a nadie para satisfacer su curiosidad. The Lord will never reveal the knowledge of his will to a person in order to satisfy that person's curiosity. El Señor nunca va a revelar su voluntad a nadie para satisfacer sus ambiciones. He will never reveal his will to somebody in order for that person to fulfill their ambitions. El Señor nunca va a revelar su voluntad a nadie para satisfacer su orgullo. The Lord will never reveal his will to somebody so that that person could satisfy his own pride. El Señor va a revelar su voluntad, ¿sabe para qué? Para que le agrademos en todo lo que nosotros hagamos. The Lord is going to reveal the knowledge of his will to you so that you can please him in everything that you do. Por eso dice siguientemente, para que seáis dignos de andar como ustedes andan en el Señor, agradándole en todo. And always pleasing him in all things. That's why Paul prays this way. Llevando fruto en toda buena obra. So that they can continue to be fruitful in every good work. O sea, para que andemos dignos, agradándole a Dios en todo. In other words, the apostle prays that we may receive the knowledge of his will so that we can be always giving, pleasing God in all things. Nunca vamos a poder andar en el Señor, dignos del Señor, agradándole en todo, si no estamos llenos del conocimiento de su We will voluntad. never be able to walk worthily before the Lord if we're not walking as if we're full of the knowledge of his will. Dice, para que tengan fruto, para que den fruto en toda buena obra. And for what reason does he do this? He would do this so that you can be fruitful for every good work. Ahora escuche bien. Now listen up. Por las buenas obras no somos salvos, We are not saved by good works, pero sí hemos sido salvados para buenas obras. but we have been saved to fulfill good works, to do good works. Algunas veces hacemos tanto énfasis Many times we make so much emphasis. las obras para la salvación. We make- Las obras no tienen nada, no tienen ningún valor para I la want you to salvación. understand that whatever work you can do can amount to a hill of beans as far as your salvation is concerned. Pero a veces se enfatiza tanto de tal manera que damos la impresión que ni creemos en hacer buenas obras. But many times they emphasize the fact that works cannot save you, that we oftentimes stop doing those good works. De ahí venimos que creemos que somos salvos y podemos hacer lo que querramos. And therefore we believe that Porque no es por obra. being that we're saved not by works, that we can do whatever we want. Pero en la Sagrada Escritura nunca te va a señalar ser justificado sin que tú hagas justicia. But the Bible never will tell you that you will be justified if by committing no kind of righteousness or El just que ha works. sido justificado en Cristo hace justicia. He who has been made righteous in Christ Jesus Escucha. will do righteously. Hace buenas obras. He will do good works. La palabra de Dios dice claramente en Efesios. The word of God says clearly in the book of Ephesians, Por gracia sois salvos You por are- medio de la fe, no por obras para que we nadie are se saved by gloríe. grace, by the grace of God, by faith, and not by works, so that nobody can glorify themselves in the flesh. Pues es don de Dios. Because it is the gift of God. Pero continúa y dice, But it continues to porque say somos hechuras suyas, that we are creation of His, creados en Cristo Jesús, created in Christ Jesus, para buenas obras, for good works, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. the which God prepared from before the time began, so that we can fulfill them. O sea que cuando nosotros hemos sido creados en Jesucristo, In other words, when we are recreated in Christ Jesus, cuando nosotros fuimos salvos, when we were saved, nosotros fuimos salvos para buenas obras. we were saved to fulfill good works. Las buenas obras no me salvaron. The good works didn't save me. La salvación es por gracia, es don de Dios. Salvation is by grace, by way of grace. It's a gift of God. Pero cuando Él me salvó, ya Él tenía preparadas las obras sobre las cuales yo iba a andar. Cuando Él me salvó, When He saved me, Él ya tenía preparadas He already had prepared las obras sobre las cuales yo iba a andar. the works of which I was going to walk into, the works that I was going to do in my lifetime. Cuando Él me salvó, Él no dijo, déjame ver para qué sirve Mili.
Cuando Él me salvó, when He saved me, Él no pensó, déjame ver para qué Millie es buena. He didn't save me thinking, and when He saved me, He didn't say, let's see what Millie is good for. De seguro que Él tenía la respuesta, para nada, no sirve para nada. Of course, He had the immediate response. He said, Millie she is good for nothing. Pero cuando Él me salvó, But when He saved me, cuando Él te salvó, when He saved you, Él no estaba contando contigo ni conmigo. He wasn't counting on your abilities Él or mine. estaba contando consigo mismo. He was counting with Él Him and Him estaba alone. contando con su propio poder. He was counting and depending on His Él own power. sabía que no hay nada imposible para Él. He knew himself that nothing was impossible Y for dijo, him. a este y a esta los arreglo yo. He said, I'm going to fix him Los and her. pongo donde tengan que estar. I'm going to put them Y where voy they a need to hacer be. una obra en ella y en él y en él y en él y en él que voy a dejar a todo el mundo And I'm going to maravillado. do a work in them that all peoples will be amazed. Los que lo conocían ni lo van a conocer como lo voy a The people cambiar. that knew them are not going to know them when I get finished with them. Van a saber que algo le pasó. They're going to know that something happened Es in their una lives. metamorfosis que voy a hacer en ese hombre. They're going to see what happened in that Pero man. voy a usarlo para mi gloria. I'm going to use them for Voy my a glory. usarlo para mi gloria. I'm going to use them for my Porque lo glory. vil, lo insensato es lo que yo elijo. Lo vil, lo necio del mundo es lo que yo escojo. Because it's the low and the vile of the world that God chooses. Para que mi poder sea glorificado en cada vida. So that His power can be glorified Hallelujah. in their lives. Hallelujah. Aleluya. Ese es nuestro Dios. That is our God. Ese es nuestro Dios. That is our God. Aleluya. Hallelujah. Oh, gloria a Dios. Y continúa Glory be to diciendo. Y continúa diciendo. And the Apostle Paul La continues otra to say, petición. La otra petición fue. and the other petition that Paul had before God was Para que this, seáis fortalecidos The en petition- todo poder. that they may be strengthened with all power, Según la potencia de su gloria. according to the power of His glory, Para toda paciencia y longanimidad. for all patience and long suffering, Para que seáis fortalecidos. so that they may be strengthened Todo poder. with all power. Nunca vamos a poder hacer la voluntad de Dios. We will never be able to fulfill the will of God. Nunca vamos a poder andar en el Señor como es digno del We will Señor. never be able to walk in the Lord as He deserves for us to walk in Him. Si antes no somos fortalecidos con todo su poder. We can't do it without being strengthened with all His power. Amén. Amen. A veces queremos con nuestras propias fuerzas lograr algo. Many times we want to, with our own strengths, do something for God. A veces pensamos que es una cuestión solamente de voluntad y disciplina. Many times we think that it's all a matter of discipline and exerting one's will. Y déjeme decirle, con voluntad y disciplina logramos algo, es verdad. And let me tell you, with your own will and with your own strength, you can accomplish things. Pero las glorias eternas, lo que permanece, no lo logramos. But that con things voluntad y which remain disciplina. for an eternity, you can never fulfill with your strength. Solamente Dios puede hacer en nosotros algo aceptable para Él mismo. God is the only one that can do something in us that's acceptable for Himself. Obrar en nuestro propio esfuerzo, When we work in our own strength, obrar con nuestras propias fuerzas, or when we work with our own es abilities, obrar en la carne. when we do that, we are operating in Y the la flesh. carne no perfecciona a nadie. And the flesh doesn't perfect La anyone. carne no hace nada aceptable delante de Dios. The flesh does nothing seated before Porque God Dios es perfecto. because God is perfect. El único que puede hacer algo aceptable para Dios es Dios mismo. The only one that can do something acceptable for God is God Himself. ¿Sabe lo único que el hombre podemos hacer? You know what's the only thing that men can do for God? Decidir hacer la voluntad de Dios. They can only decide to do the will of God. Decidirla en tu corazón. You have to decide it in your heart. Tú puedes disponer vivir para Dios. You can propose in your heart to live for God, Pero el poder y la fuerza te las tiene que dar Dios. but the power and the strength for you to live Amén. it, God has to give it. Aleluya. ¿Sabe qué sucede? Que You- cuando tú lo decides en tu corazón You know what happens? That when you make a decision in your heart, y el Señor sabe que es verdad, and you make a decision, and the Lord knows that it's a genuine que decision, no es el motivo únicamente de una emoción, that it's not a decision based on emotion, que no fue porque sentiste únicamente remordimiento, and it's not because you felt remorse at the moment, sino porque realmente estás arrepentido de tu vida. but you decided because you are truly repentant in your Sino life. porque estás arrepentido del pecado que te asedia. But you did it because you're repentant of the sin in your Estás life. arrepentido de vivir a tu manera. You do it because you're repentant. Estás cansado y arrepentido de desobedecer. You are tired of disobeying. Y tú realmente quieres, si quieres, pero que tú quieres. And you truly want to and you desire. Y tú lo decides. But it was because you wanted, you're going to decide to
Déjame decirte, nuestro Señor queda comprometido a fortalecerme para que yo pueda When you hacerlo. do that, the Lord is committed to strengthen you so you can carry. Por eso el apóstol podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. That's why the Apostle Paul was able to say, I can do all things in Christ who strengthens me. Mire, para toda paciencia, ¿usted cree que la carne tiene paciencia? Do you think that you and your flesh is patient? You think you have patience? ¿Usted cree que si usted está pasando por una prueba, por un momento difícil, usted cree que en la carne usted podría todavía alabar a Dios? Do you think when you're going through troubled times and hard times, you think that in your flesh you'll be able to praise and worship God? El apóstol Pablo pudo decir un día, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. The Apostle Paul was able to say one day, I can do all Aleluya. things in Christ who strengthens Aleluya. me. Hallelujah. Cuando el poder de Cristo reposa en ti. When the power of God comes upon you. Me gusta la versión que dice, todo lo puedo en Cristo que me da el poder. I like the verse that said, I can do all things Aleluya. because He gives me power. Cuando el poder de Cristo está en ti. When the power of God is in you. Cuando tú estás revestido lleno del poder de Dios. When you're clothed with the power of God. Cuando tú estás fortalecido por el poder de Dios. When you're strengthened by the No power estoy of God. hablando del poder de hombre. I'm not Estoy talking hablando del poder de Dios. I'm not talking No about- puede venir cualquier prueba. I'm not talking about the power of man, I'm talking about the power Y of tú God. sigues alabando a Dios. Any trial Y can tú come. sigues predicando la palabra And de you will Dios. continue Y tú praising sigues God. haciendo lo que Dios te llamó a hacer. And you will continue preaching the Estás word. fortalecido por el And you will poder de continue Dios. to do what He called you to do Aleluya. because you've been strengthened. Aleluya. Hallelujah. Oh, gloria sea Dios. Glory be to God. Aleluya. Dos cosas hermosas. There are two beautiful things. Encuentro en las escrituras cuando el apóstol dice, todo lo puedo en Cristo que me da el poder. There's two beautiful things that the Apostle Paul says. He says, I can do all things in Christ who gives me the power. Y cuando una ve como humano que es, porque Dios siempre va a dejar algo para que tú recuerdes que eres humano. And God is always going to leave something in you so that you can always remember that you're a human being. Oró 3 veces por un problema que tenía. The Apostle Paul once prayed 3 times for Y a problem that he y Dios had. le dijo entonces, bástate mi gracia. And on the third occasion, God spoke to Paul and he said, my grace is sufficient. Bástate mi gracia. He Mi said- poder se perfecciona en tu debilidad. He said, my grace is sufficient and my power perfects Aleluya. itself Por in eso your cuando weakness. soy débil, entonces es que soy fuerte. Diga el débil, fuerte soy. When you're weak, at that time you are Aleluya. strong. Tell the weak you are strong. Aleluya. Fortalecidos en el poder de Dios conforme a la potencia de su gloria. Strengthened in the power of God according to the power of His glory. Creciendo en el conocimiento de Dios. Growing in the knowledge of God. Aleluya, ¿sabes? Pero es un conocimiento no intelectual como cosas aprendidas. This is not an intellectual knowledge. Es un conocimiento experimental. This is a knowledge that comes by way of Es experience. un conocimiento a una relación personal con tu Dios. This knowledge only comes by way of a personal relationship with. Y después el apóstol Pablo le continúa hablando. And then the Apostle Paul continues Y hoy el writing Señor to the nos dice a Colossians. nosotros In the same way, God is telling us today. 3 grandes cosas que el Señor ha hecho. 3 grandes cosas que el Señor ha hecho por el hombre. There are 3 great things that God has done for man. Le dijo, Él nos ha librado de la potestad de las He tinieblas. tells them He has freed us from the powers of darkness. ¡Aleluya! Se han agradecido. He says, "Be Él thankful nos to God." ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de Because He Dios. freed you from the power of darkness and He Aleluya. conveyed you to the kingdom of light. Él nos ha librado del poder de las tinieblas. He has delivered us and freed us from the power of darkness. Esta palabra aquí, poder, This word here, power, viene del griego oxoxia, la misma palabra comes from the Greek word. que traduce cuando Jesús dice, por ejemplo, toda autoridad me han dado. It comes from the Greek word exousia. It's the same word that Jesus Cuando- uses when He says, all power has been given unto me. Cuando le dijo, he aquí, le doy autoridad de echar fuera demonios, etc. Where Jesus talks to His disciples before He ascended, He says, I give you all power and authority to cast out devils and to tread upon serpents. Es la misma palabra. It's the same word. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. The same word is used when the Apostle Paul says that He has freed you from the power of darkness. La palabra potestad significa dominio, The word power means dominion. supremacía It means supremacy. de las tinieblas. Es el dominio, la autoridad que tiene Satanás y su demonio And dark- sobre el hombre sin Cristo. And when the Apostle Paul speaks of darkness, he's speaking of the dominion that controls those men and women who do not have Jesus. Y entonces un reino de las tinieblas.
is a kingdom of darkness. gobernado por Satanás y sus demonios. And this kingdom of darkness is ruled and governed by Satan and his demons. Es un reino en rebeldía contra Dios. It is a kingdom that is in total contrary and rebellion to the kingdom of God. Es un reino que tiene potestad, que tiene dominio, que tiene autoridad It's a sobre kingdom los that has hombres y power. los esclaviza. It's a kingdom that has power and dominion over men, and it enslaves them. El hombre sin Cristo está en el reino de las tinieblas. Those who do not have Christ belong to the kingdom of darkness. Que escuchen, hay dos reinos. Listen up, there are two kingdoms. Está el reino de luz y el reino de las There's the tinieblas. kingdom of light and the kingdom of darkness. No hay términos medios. There's no middle ground. O estás en uno o estás en el You're either in otro. one or you're in the other. El hombre sin Cristo está en el reino de las tinieblas. The man without Christ belongs to the kingdom of darkness. Dominado por Satanás y sus demonios. And he is controlled by Satan and his demons. No estoy diciendo que necesariamente estén poseídos por ellos. I'm not telling you that they are necessarily possessed by the devil. Ni en el mundo, ni en las tinieblas allí en aquel reino, no puede ningún demonio entrar en el cuerpo de un hombre, al menos que usted lo invite a entrar. Neither in the world nor in the kingdom of darkness can a demon enter into a body unless you invite them. Pero sí ejerce toda influencia contra el hombre para que se rebele contra Dios. But they do, in fact, exercise a power against those men in that kingdom so they can rebel against God. ¿Sabe por qué? Porque el hombre sin Cristo le pertenece a él. Do you know why? Because the very simple fact that the man without Christ belongs to that El kingdom. hombre sin Cristo está en su reino. The man without Christ is already in the kingdom of Y darkness. él ejerce influencia sobre el hombre de tal manera que por eso vemos al hombre And that kingdom influences itself in that man without Christ in such a way negar a Dios, that it causes that man to deny God. rebelarse contra Dios, It causes that man to rebel against God. blasfemar de Dios, It causes that man to blaspheme against God. ridiculizar a los que profesan a Dios. It causes that man to ridicule those who believe in God. Y todo esto, amados, es únicamente porque está siendo esclavizado por el poder de las And all tinieblas. this occurs in those men simply because they have been enslaved by the devil and the kingdom. Cuando el hombre está en las tinieblas, When man is in darkness, es exactamente así como su nombre, oscuro, tinieblas. it's exactly as that word describes it. Darkness. They're in darkness. Pero no me piensen bombillo, ¿eh? But don't think about light No bulbs estoy hablando now. de luz de bombillo. I'm not talking about a Estamos light bulb. hablando de un reino espiritual en tinieblas. I'm talking about a spiritual kingdom that's characterized by darkness. El hombre en tinieblas no sabe ni quién es él, The man who is in darkness doesn't even know who he ni is, de dónde vino, nor where he came from, ni dónde está, nor where he is ni para now. dónde va. Neither does he know where he's El going. hombre en tinieblas no sabe hacia dónde va después de la muerte. The man that's in darkness doesn't know where his destiny is after he dies. No sabe siquiera si en verdad hay cielo o hay He infierno. doesn't know if there's really a heaven or there is a hell. Ni siquiera sabe si hay Dios o no hay Dios. Neither does he know if there's a God or not. El hombre cuando anda en tinieblas habla tropezando, anda a tientas. When man is in darkness, he walks and he stumbles on the way. El hombre en tinieblas anda asegurándose en su propio consejo, en su propia opinión. The man who is in darkness always trusts his own opinion and he trusts his own counsel. El hombre en tinieblas se cree con el derecho de poder saber o establecer lo que está bien ni lo que está mal. The man who is in darkness doesn't even know how to decipher between what is good or what is bad. Mira, amado, esto es muy fácil de discernir. Listen up, brethren, this is very easy to discern. Por ejemplo, yo recuerdo un tío mío I remember an uncle of mine. y yo lo escuchaba, por ejemplo, con tanto gozo decían que se habían tomado una caja de ron. I used to see him. He used to get so happy after he finished drinking a bottle of rum. Una caja de box. A box of rum. Box. Porque se habían pasado el fin de semana de parranda. I used to hear him declare that he was so happy because he spent the whole weekend partying. Escucha el hombre en tinieblas. Listen up, the man in Y darkness. eso era signo de orgullo, qué macho. And for the man in darkness, this is a badge of honor, Y a something they veces can se be proud of. debatían, yo me tomé 3 botellas, yo me tomé 2. A And ver many quién times- bebía más. El que bebiera más era más hombre. And many times they kind of battle each other, say, well, I drank 2 and I drank, or yeah, you drank 2, I drank 3. That means I'm more of a man. Y la Biblia dice que los borrachos no van. But they don't even know that the Bible says that the Pero no lo drunkards will saben. not enter the kingdom of No heaven. lo saben. But they do not know Están en tinieblas. because they're in darkness. Ahora fíjese, Now, si usted se mete 3 días
en una iglesia, en un retiro, Now listen up. If you last 3 days in a retreat in church, entonces, ¿qué te dicen tus familiares que no son convertidos o tus amistades? ¿Qué te dicen? if you do that, what are your family members who are not believers, who are not Pero Christians, tú what do estás they tell you? loca. 3 días en la iglesia. They ask you, what are you crazy? 3 days in church? Ellos pueden ver bien que tú estés 3 días bebiendo y parrandeando. If you spent those 3 days partying and drinking, they'll be happy. Pero no pueden entender y ven bien mal que tú estés 3 días en la iglesia orando. But they can't possibly understand that you just spent 3 days in church praying. Amado, el hombre en tinieblas no puede discernir ni su mano derecha ni cuál es su izquierda. Brethren, I'm going to tell you right now that the person who's in darkness cannot discern between his left hand and his right. ¿Y sabes qué, amado? De ese poder te libró Jehová. And you know what, my brother? From that very power of darkness, gloria God a Dios. delivered you from. ¿Sabes lo que significa librar? Do you know what the word deliver means? Librar fue te arrancó, te rescató. It means that God snatched you. He rescued you. Entendemos ahora Do you porque eres understand now? digno de nuestra alabanza Do you y de understand nuestra now? adoración Do y you de understand? nuestra lealtad. Do you understand now why he's worthy of the praise, of our Hallelujah. worship, of our loyalty? Nos arrancó de la potestad del dominio del diablo, te arrancó He snatched us from the dominion of the devil. He snatched you. y nos ha trasladado And he conveyed us al reino de su amado hijo. to the kingdom of his beloved Al son. reino de su amado hijo. Listen up, to the kingdom of his beloved son. Oh, gloria sea Jesús. Glory be to Jesus. Yo leí 10 veces esa parte de su amado hijo. Of his beloved son. That part right there, I read it Te 10 times. arrancó de las tinieblas, del dominio del diablo, te trajo And he snatched you from the dominion of the devil. al reino no de los ángeles, no de ninguna criatura creada, And he conveyed de you su to the kingdom, not of- amado hijo. He didn't convey you to any other kingdom, not to any angel's kingdom, not to any man's kingdom. He Jesucristo es el conveyed you amado de Dios, to the kingdom of his el beloved son. amado del Jesus is the Padre. beloved of the Son, the beloved of the Father. Aleluya. Hallelujah. Él es el hijo engendrado de su propia esencia. He is the Son who was birthed out of his own essence. Él es su amor eterno e inefable. He is eternal love. Jesús es la manifestación del amor de Dios en el mundo. Jesus is the direct manifestation of God's love in the earth. Con un amor que lo impulsó a entregarse a sí mismo por salvar a It was a hombre. love that compelled him to offer himself up in order to Hallelujah. save men, to save lives. Aleluya. Hallelujah. Amado, cuando estamos en Cristo, When we are in Christ, estamos en el amado de Dios. We are- Lo que el Padre más ama. we are in the beloved of God, the one who God loves the most. Lo que Dios más odia, la maldad, el pecado, el diablo, Satanás, de allí te arranca para traerte a lo que Él más God ama. snatched you out of what he hates the most, sin and evilness, and he took you out of there to place you in his son. Para allí en el Hijo, Él amarte y hacerte participar de la herencia. So that right there in the son, he can love you and he can make you a participant of his inheritance. Para hacernos participar de todas sus promesas y bendiciones espirituales que alcanzamos en Cristo y por medio de So Cristo. that we can be participants of all the blessings that we can now have by Jesus and through Jesus. Por eso dice que nos ha hecho partícipe de una herencia con los santos en luz. That's why he says he's made us partakers of an inheritance Hallelujah. along with the saints in Christ. Y ahí nada más nos da y ahí mismo veo 2 bendiciones. And right there I see 2 blessings. Nos dio una herencia, He gave us an inheritance. pero para recibirla primero Él tuvo que hacernos aptos para ella. But in order to receive that first gloria a blessing, in Dios. order to receive that inheritance, he had to give us the Tuvo que capacity to receive it. prepararnos para que calificáramos para recibir una herencia. He had to prepare us in order to receive this inheritance. Como pecadores allí en el mundo no podíamos recibir la herencia. While we were sinners in the world, we could not receive this inheritance. Dice que Dios, el Padre, Él mismo te hizo apto para recibir la herencia. The Bible says that God himself gave you the capacity to receive this inheritance. O sea que nos bendijo doble, nos dio la herencia y Él mismo nos hizo aptos. In other words, it's a double blessing. He gave us an inheritance and he himself made us capable of receiving this inheritance. ¿Sabe por qué? You know why? Porque hacer hombres pecadores It's para arrancarlo del reino del diablo solamente podía ser un acto del Dios omnipotente. You know why? It's because of this. In order to take sinful men out of their ¡Oh, lives, gloria sea Dios! only a powerful God Gloria sea can do Dios, this. aleluya. Glory be to God. Aleluya. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre. That is our God, Dice that la is our palabra de Father. Dios
en quien tenemos redención y perdón de the one in whom pecados. we have redemption and forgiveness of God. Jesús con su sangre Jesus, by way of his blood, nos ha redimido. has redeemed us. Jesús con su sangre nos ha comprado. ¿Sabe qué Jesus, by significa? way of his blood, has redeemed us. He bought us. You know what that means? Él pagó el precio por nuestro It rescate. means that he paid the price for our rescue, for our Él pagó salvation. el castigo de nuestros pecados. Upon himself, he took the punishment of our sins. Y con su sangre, And with his blood, su sangre, his blood, su sangre, his blood, su sangre, his blood, su sangre, his blood, nos ha comprado. he has redeemed us. He bought Éramos us. esclavos del pecado. We used to be slaves to Pero sin. Jesucristo con su sangre, But Jesus, with his con blood, su sangre, with his blood, nos ha redimido. he redeemed Ha us. pagado el precio de He nuestro paid the rescate. price. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pedro? You know what the Apostle Peter says? Dice que nosotros fuimos rescatados y fuimos comprados no con cosas corruptibles como oro ni plata, He says that we have not been redeemed with corruptible things like silver and gold, sabiendo que fuisteis rescatados knowing that you were rescued de vuestra vana manera de vivir, from your vain way of living, la cual heredasteis de vuestros padres, the which you were like your fathers. no con cosas corruptibles como oro ni plata, You weren't saved by corruptible things like silver or sino gold, con la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación, but by way of the blood of the Lamb that has no stain and no wrinkle. destinado desde antes de la fundación del You were mundo, predestined before the foundations of the pero earth, manifestado en los postreros tiempos but manifested in these last days. por amor a vosotros. He was manifested in these last days because he loved you so. El punto es que el precio, mire, el Padre pagó un precio, The point is this, that the Father paid a price. dio a su Hijo, He gave his Son. el Hijo pagó un precio, The Son paid a price. se entregó a sí mismo. He offered him. Entonces, si Jesús pagó el precio Therefore, if Jesus paid the por price, nuestro rescate, ¿qué significa? Que ahora le pertenecemos. that means that Jesus paid A the él. price for our redemption. Aleluya. That means that we now Ahora belong to le him. pertenecemos a Cristo. We now belong to El Christ. diablo no tiene ya parte ni suerte contigo. The devil has nothing to do with you. Aleluya. Escucha, él solamente tiene esclavos a los que no saben, que no han entendido. Listen up, the devil only has enslaved those who have not understood yet. ¿Sabe que en Corintios, en 4:4, In 1 Corinthians chapter 4, verse cuando 4, dice que si el evangelio de Cristo está encubierto, entre los que se pierden está encubierto? when it says that if the gospel of Jesus Christ, it's veiled to those who are not saved. Porque el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca grosería. And it is because the God of this age has put blinders over their eyes so they may not know. Fíjese, el cual es el resplandor de la imagen de Dios. Ahora escuche esto. Now listen up. Entre los que se pierden, el evangelio está cubierto, todavía no lo han entendido. Amongst those who are not saved, the gospel is still covered. ¿Qué es lo que el hombre inconverso, qué es lo que no ha entendido que todavía se What ha is it atado al that pecado? the unregenerated man has not come to understand? Dice que el Dios de este siglo le tiene el entendimiento entenebrecido. O sea, que significa el entendimiento en tinieblas. It means that the God of this age has their understanding in darkness. That means that they are in darkness. They cannot understand. Como está en su reino, le tiene el entendimiento en tinieblas. And because the unregenerated man is in darkness, their understanding is in darkness. Para que no le resplandezca la gloriosa luz del evangelio And- de Jesucristo. And it's in darkness in such a way that the glorious light of Jesus cannot be revealed unto them. Ahora bien, Now, escuchen. therefore, listen up. Como todavía no le ha resplandecido, todavía no ha entendido. Because of this fact that they have still not come to the revelation of Jesus and they have not come to the understanding of Jesus. ¿Y qué es lo que no ha entendido? And what is it that they have not come to understand? El evangelio de Cristo. It's the gospel of ¿Y Jesus. cuál es el evangelio de Cristo? And what is the gospel of Jesus? Que Jesucristo ya te ha libertado. It's this, that Jesus Christ already Que freed you. Jesucristo con su sangre ya pagó el And with precio his por tu blood, vida. he paid the price for your life. Que ya tú no tienes que seguir esclavo del And you no diablo. longer have to be a slave of the Todavía devil. no lo han entendido. They have yet to come to understand that point. ¿Estamos entendiendo? Are you understanding? El diablo solamente tiene esclavo a los que aún no han, The devil only Entendido. has those enslaved. todavía no lo han comprendido. The devil only has those enslaved, the ones who have not yet come to understanding of the gospel. Hubo un día. But one day, Usted sabía que Cristo murió por usted en la cruz de Calvario. Toda la vida lo escuché. you all know, you have heard all your life that Jesus died for you. Pero hubo un día. But one day, Un momento específico on a specific moment, a specific time, donde tu mente fue iluminada. there was a point where your mind became illuminated. Y lo viste de otra manera. And now you came to see Jesus in Lo another way. entendiste. Lo entendiste. And you came to finally understand.
Y rápidamente, como si todo lo hubiese visto claro. As if now you come to see everything very clearly. Sentiste enseguida una presencia de Dios. You felt the presence of God. Lo que te separaba de Dios, el pecado, cuando lo creíste, That thing that separated you from God, sin, when you came to believe Jesus, fue quitado del medio. that obstacle was taken away. Satanás ya vio que tú estabas entendiendo. Escuche. And then Satan came to the realization that now you're understanding Escucha una cosa. El precio fue pagado por Listen. el pecado del mundo entero. the price was paid for all the sins of the world. Por todo el mundo. No fueron por unos pocos. It was for all the world. Por todo el mundo. For all the world. Todavía aquellos que están bajo la potestad de Satanás es there were- porque todavía no han entendido que ellos ya han sido libertados But- por la sangre de Jesús. But those who are still under the power of Satan is because they have yet come to understanding that they have been freed by the power of Jesus. El diablo los tiene todavía engañados. The devil still has them tricked or fooled. Ellos no se dan cuenta. They don't even Ellos realize. solamente van de continuo de camino haciendo su propia voluntad. And they're just walking life and walking through life doing their own Los will. deseos de su carne y de sus pensamientos. They're fulfilling the desires of their flesh and of their thoughts. Pero el cuerpo de Cristo, la iglesia, But the body of Christ, the church, es la llamada a Is- llevar las buenas noticias. is del the one that's evangelio. called to take the good news. Es la iglesia ahora la que tiene que ir fuera y salir y decirle a esos hombres It's the church que now that has to Cristo go out los ha libertado, and say- que el precio ha sido and pagado, tell those men- que ya no tienen que vivir esa vida, que ya no tienen que ser esclavos. And it's a church now that has to tell those men that Christ paid the price, that God freed them, and they no longer have to be slaves. Cuando usted lo rompe todo así, You break it down in this de way. una manera muy simple, usted se da cuenta que no hay nada complicado. When en you el break it evangelio. down in this way, you're going to see that there's nothing about this, what I just said, that's hard to understand. Jesús pagó el precio. Jesus paid the price. Él nos ha libertado. He liberated us. Él nos ha rescatado. He rescued us. Somos de Jesús. We belong to Jesus. Estamos en Cristo. We are in Y Christ. somos de Cristo. And we belong to Y Christ. Cristo es nuestro. And Christ belongs to Aleluya. us. Hallelujah. Póngase de pie. Rise to your feet.